开始了，OK，大家好，晚安，晚安。selamat malam semuanya. Well, kita bertemu lagi ya, seperti biasa, setiap hari Kamis kita akan sama-sama belajar bahasa Hakka. Oke, ngày tế nhi y tuần họ Hakka phá, mày bay si. Oke, hảo, oh, ya, 对了，李老师说中秋节快乐嗯，啊，中秋节快樂哈，大中秋家节快乐，身體健康，啊，家庭幸福，嗯，好，坐下。圆圆满满。老师，圆圆满滿，嘿，圆圆滿滿。Oke. Halo, nah, sama seperti biasanya ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan ulang sedikit materi 2 minggu yang lalu ya. Oke, katanya Fusi Piha sang Leong Cha Li Bai Ge Ko. Nah, sang Leong Cha Li Bai Ge Ko, dan Yin Ko Chut Yue Si Ji. Ya, materi 2 minggu yang lalu tentang Chu ini ya. Mari kita lihat bersama-sama ya. Ada Yin Ko Ni Ha. 一土法嘛 Nah, 意思，突发邱老師啊，啊，呃，那个意思，长颈鹿，它的長舌頸鹿头啊，出客家話用嘅講，来，长颈鹿，長頸鹿，长颈鹿啊，嗯，颈長鹿给長按颈長嘅長按出来呀，長啊，長板將，頸頸，我等你頸颈肩。颈，càng kín ha leher 呀，lu chong kyang lu 长颈，chong 颈 kyang 鹿，lu. Nah, itu gambarnya juga memang sesuai ya dengan judulnya ya. Bagaimana? 呀 Kita mau menunjukkan sesuatu yang terobos keluar dari awan ya 嗯，ini ya. 呀 Dong 呀，Ekong. 长颈鹿给颈出来呀，从云出 Chung 来，yun ton hong nhong eh. 嗯出来，不对，嗯，出嘛给，你的係咪話踎出來係嗯，啊抌出嚟？然后荡出来。嗯。对呀，正好就請多啲土法。嗯嗯嗯，，oke, hao. Ya, ini sesuai dengan judulnya ya. Hao, oke, nah, 看一下，nah, oke, ini pertama, tiga keluar masuk in and out. Nah, curu, kafanyo ngekong ah. 佢嘅先例做得很好，Oke, 一 hao, 日都有很多貨車從佢嘅貨場出入。ya, oke. Oke, tadi saya tanya tentang yang keluar masuk ya. Oke, cut nyip ya. Oke, cut nyip. Oke, kemudian bisnisnya bagus sekali. Setiap hari ada banyak mobil yang keluar masuk, banyak truk yang keluar masuk. Oke. 他的生意做得红红火火，每天有许多卡车从他的仓库进进出出。Oke, 来，用嘅工啊，再來一次，佢嘅先例用嘅，夜生理，做
An Tệ. hào. phô trà Ini tujuh phocha rồi kia kia phô trong cho chút chút nhịp chút nhịp chút nhịp. Ừ.从 嗯，kia phô trong chút chút nhịp nhịp. Phô trà. 破 Masih 茶 ingat Phô kereta api? phô trà 破茶 cha Nah, kereta api Mai. phô trà phô Phô trà. Kalau truk, phô cha phô phô trà phô trà. Phô trà 同 phô trà 不一样哦。con ý chứ Phô là trà. sư Cha, phô fo cha. Jadi phô rendah trà ya. phô Antainya sangim. Fo cha. kereta Kecu api kereta api. ờ Fo, fo api. dạ Ya. Chok fo. Kebakaran misalnya. Chok fo. Fo sewu. Fo. Uh, hè fo. Jadi rendah. Itu namanya kereta api. phô Kecu fo cha. Fo cha. Anto fo. Nhịp phô fo. trà Uh, phô trà Pho trà. Cái kereta api itu pho trà. Ăn hè chăm hay mà? ngăn chặn Ăn chăm. Pho trà cùng pho trà. Ngày cho pho trà hay ngày cho pho trà hi ba sang. phô trà phô Hả? cha phô phô trà Mất công trai oh. phô Cho mà cái hi ba sang. Pho trà hay phô pho trà trà. Ừ? phô phô trà phô 破 cha Ako eh, pho trà oh. Mấy phô pho trà trà oh. ừ. Pho trà. Ngày cho phô pho trà trà hi ba sang. hè Cái gì ba ngày cho pho cha hi ba sang wa naik truk wow jadi barang. Ngày vòng cho tiền pho cha, ngày cho 也 pho 中等老 cha. 师做 Ừ? 货差也中 Eh, 等，cho pho cha ngày tên chú cho kernet đi à. vòng Cho cha tiền phu à. Ừ, dạ. OK，然后这个出入还有火茶，对 Ừ. 呀。好，下一趴。Ya, ini masih keluar masuk ya, tapi mungkin agak sedikit bedanya gitu ya. Oke, pemasukan dan pengeluaran rumah tangga harus dicatat dengan jelas. 家庭的财务收支一定要记录清楚。家 呀，庭嘅錢財嗯，出錢財出入愛記得清清楚楚。清楚楚啊，呀，oke，家庭的钱财出入要记得清清楚楚啊。好，kita baca sekali lagi ya. Pemasukan dan pengeluaran rumah tangga harus dicatat dengan jelas. các tiền này xin cho 家庭的钱财出入 hỏi kỹ要 được 记 chín 得 chín chữ chữ 清清楚楚。是是，Ừ. Dia oi 诶，记得清清楚楚，还改个记得，有两个意思哈。记得清清楚楚就写下来哈，dicatat atau kita 清清楚楚 diingat juga 啊，sama kita, hemo. 一 Kita 清嗯清楚楚，kita 清清楚楚kok jadi sama. Nah, mama saya ada satu kata yang agak beda sedikit ya kalau untuk dicatat. Dicatat. Nggak ame wai wa tang dan loy. 啊，Tang shi loy. Kalau tang shi loy itu artinya pasti dicatat, tercatat. Tang shi loy. Jadi dia ada satu kata yang agak beda ya mama saya suka ngomong gitu. Tang shi loy, tang dan loy. Mak hitung sih tang dan loy. Tang boy tiang biong. Ya, apapun harus dicatat supaya catat. nggak lupa. Karena kita an woi tiampiong 嗯 suka lupa, kelupaan atau 事情啊，哈，ngaten su 嗯 an hao tiampiong oh, an hao tiampiong yang ewa, ngaten oi tang den loy, ya, tang den loy, ya itu bisa ya, bisa juga tambahkan kalau misalnya ada catat ditambahkan tang den loy, tang shi loy,
当mencatat。I mean 哇，这个当代来哈，是不是在中文里面，di dalam bahasa Mandarin，中文里面会说登哦呀，登记的那个登记，有没有？有登当记。登记什么？嗯，嗯，ya. Jadi eh, itu hak kafa kadang-kadang kita ada beberapa kata yang agak beda, tapi ya sama artinya sih, ya. Tenki itu apa daftar ya, tenki. hmm. Tapi dengan ten dalam tang ten lah itu menulis juga artinya dicatat, ya. Hmm, Oke. 好，可以呀，下一个。Ya, oke, ini masih cukup ya. Sekarang beda dikit ya, justru berselisih atau different. Heran setiap kali menghitung hasilnya selalu berbeda dengan kamu. Tidak tahu salah di mana。很奇怪，每次算出来的数字总是和你的不一样，不知道算错了。อัน奇怪，你明白。擺算出來嘅數字同誒同你算嗯，嘅同你算嘅有出入，唔啲算差，我嘅算差，哎，算错了。OK，ya. Oke, 好啊。kita baca sekali lagi ya。很奇怪，每次算出来的数字总是和你的不一样，不知道算错了。好，很奇怪，很奇怪，怪你你把把算出算出来的出来的數字字，同你算的有你出入，算呢有切有出入，唔唔啲聽我你算算差菜，的，我嘅算差，算菜，算错了吗？好，nah oke selanjutnya adalah menikah ya bagi perempuan tuh Cutka ya. Kakak perempuanku sudah mau menikah. Mama sibuk menyiapkan seserahan pernikahannya. 姐姐就要出嫁了，妈妈忙着替她准备嫁妆。阿姊愛出街，嗯，sampai 阿妹阿妹誒同佢辦嫁妝，俺唔行。mana bahasa? Lawan saya. Ya, oke. 好，那我再读一遍啊。姐姐就要出嫁了，妈妈忙着替她准备嫁妆。阿姊愛阿姊愛出街，嫁，阿妹阿同妹同佢佢辦Di 嫁妝。攀嫁妝，俺唔俺俺唔行，閒，嘅俺唔 pan ca chong, pan ca chong, 辦辦嫁妝，嫁妝，嫁妝攀 ca 嫁妝，chong, ca 嫁 chong, 妝，嫁妝，ca 辦嫁 chong。妝。dia kacang Yudi Chamyu hai ike sentia wenti ha ada adanya juga. Hmm. Eh, misalnya orang tua murid, 家長啊，Kak Kava nyoi 嫁妝，嫁妝嫁嫁妝，妝，差不多。kacang 我嫁嫁妝，妝嫁又唔一妝，樣哦嗯，，kacang 嫁嫁妝，妝嫁嗯嫁妝，新年嘅嫁 kacang 妝，原本嫁要妝，開 kacang fee，乜意思？嫁妝費，家長 hari 會，ini 家長 pertemuan 會 orang 會 tua. 家長 pertemuan 會，orang tua，kacang fee 嫁妝，嫁妝聽過你一唱假裝來學堂做乜嘅要假裝飛，嫁妝費，嫁唔一樣嗬。第一次嗯，假嫁裝，妝，假裝，嫁妝，嫁假嫁裝，中文的聲調跟客家聲調有點就是這樣哈，很哎呀，像，但是意思完全不一樣。
Ya, suaranya agak mirip, tapi hati-hati. Kadang-kadang memang bahasa Mandarin dan bahasa Hakka itu sama, dalam arti nada yang kalau salah kadang-kadang akan membingungkan gitu ya. Ya, oke. Kacong, pan Kacong, kacong. Hmm. pan, kacong. Hmm. Ayo, pan kacong. Iya, kacong. Oke. Hảo. Oke, 这个出街. 下一行. Entah pukulan apa yang dialaminya sehingga ia memutuskan untuk menjadi biksu. Ini lain lagi ya. Itu tadi menikah ini apa menjadi biksu gitu ya. 不知道他受什么打击，让他决定出家当和尚。唔知佢受到嘛嘅打擊，使佢決定出家做和尚。做我手。对，好吧，那我们再说一遍吧。不知道他受到什么打击，让他决定出家当和尚。啲 Nanti 佢受 Kisuta 到 Madetaki 嘅打擊，使 Segi 佢 Kiatu 決 Kah 定出家做 Cawoso 和做尚，和尚。做和尚，送嗯，我们诶，说中文里面我们说想不开，想哦，很想不开。想不开，cái yang ờ, buka nghe tên Hạ Cà Phá nhiều nghe con Siong Ente 哦，没有 想 Xiong Siong bahasa Hakka apa Xiong itu apa? agak Hakka ngomong apa. memikirkan Mm-mm, Mikir, mm-mm. Ada satu kata Hakka untuk Xiong Siong berpikir, kamu pikir apa men mengekong men 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 men, men koi 哦，man men and koi koi, man and koi, chẳng bukai 想不 men 开，man and koi koi, OK, ừ. man and koi, Su to ta kit ấy nhìn cho men koi ha men koi lại là OK，好，nah ini pergi jalan-jalan ya. Oke. Hari Minggu ini apakah kamu ada waktu untuk jalan-jalan? 这周日你有时间出街走走吗？逛街走走，ya lipai sekian 有时 cut 间 cut kiai 出街呀，出街 cut kiai cut kiai 起行，出街旅行，cut 嗯，iha 呀，出街旅 xuất gia hi hàng xuất gia hi hàng này angai 旅行，中文里面我们是不是可以说上街啊？嗯，上街逛街，上街对吧？逛街，上嗯，街走走。但客家话我出街。出街嗯，旅行，中文里面我们常常会说上街。今上街，天有没有去上街啊？有没有去逛商店啊？去逛商嗯，场啊？嗯，上街出门对吧？出門係冇？出門呀，叫乜出門？出門出街嗯，，OK，好，出街，下一行。jalan keluar ya, way out. Setelah lulus kuliah, ia pindah ke kota besar, berharap masa depan yang lebih baik. 他大学毕业后搬到大城市，希望能有更好的出路。咦，佢大學畢業就搬到泰城市，在尝试希望tìm到安好嘅出路。很好给出路。啊，OK，好，那我们再读一遍呀。
他大学毕业后搬到大城市，希望能有更好的出路。其太 Thì 后 tai 毕 họ 业 bị nhập Chu 就 bà 到 na 搬 thai sản 来 sư 太上寺，thai sản sư 一 hi 蒙 hi 请 mong 都 chim 请 ta 到 họ chút lụ 好出路。好嗯，出路。班纳太常师，班纳太上师啊，太上班纳寺，班纳太上师去。班纳太上班寺，纳太上嗯，寺去，一梦寻到好出路。柠檬一请都梦请出路。到好路，嗯，哎，这个出路啊。Nah, sekarang pintu keluar ya, exit gate. Pintu keluar taman bermain biasanya berbeda dengan pintu masuk. Oh, 平时和入口不一样。娛樂場嘅出樂場口，嘅出口平片时廠工業口和唔一面路不用，不用呀。哎。呀，OK，那我再念再读一下，游乐场的出口平时和入口不一样。游乐娛樂场的出 Lộ cho 口 ngay chút kèo 片 bên trong 边 tông nhếp 旁 kèo 同 nghe 一口工業làm 一 gì 样 用，dòng 用。诶，出 Coba 口 coba ada kalimat eh coba di mana pintu keluar Yong Emun? 出口係ง่าย 口还 này 爱 Nah, ง่าย dia coba gedung bioskop ini pintu keluarnya di mana? 夜天 Ê, 接嘅出 近 thiên 口 nhàng 係 阳 chút kèo 嘅 này Ya, Tian Yang Yan. Tian Yang 很 Yan. 养 nhàng 眼， nhàng Tian Yang Yan gedung bioskop. Hmm. 也天养眼，出口很爱。Oke. Hmm. 好，诶，出口呀。sekarang yang 另外一个意思啊，出口export ya. Barang ekspor pada umumnya kualitasnya lebih baik. 出口货一般质量比较好。出口貨一般質出口量不好，質量不好。哎呀，OK，出口货一般质量比较好。出 chút 口 kèo 出口 货 貨 ít bản chất 一 lượng 般 có 質 hảo 一般質量量個不好，好，量比較好，比較個好也做得。好，個好比較好，export。Nah, ini arti lainnya lagi ya. Jika berbicara to speak. Dia selalu marah-marah sehingga tidak punya teman. 他总是出口骂人，所以没有朋友。thì chung hèo 咦，出口，chung hè 嗯哼，chút kèo ma nhìn tu so khi mò bèn yêu 我朋友，耶，好，kita baca sekali lagi ya. Ki 呢種係 khi 出 chung 且 口 he 出 chút 口 kèo 蔓 ma 延，nhìn 不 tu 说 so 我 mò 朋 bèn yêu 友，朋友，耶。Ya, ini ngomong. Kakek sangat pandai bercerita dan selalu berbicara dengan baik. 爷爷很会说话，向来出口成章。ta cũng ăn phải quảng pha xiong lòi à, chút kèo sân trọng 出口成章呀。哎，爷爷很会说话，向来出口成章。来，再读一下。阿公很 Quân Quân ơi会 con ăn 说 hỏi 话，quảng pha xiong lòi chút 向来 kèo 出 sân trọng 口成章。出口成好，章。成嗯，成，出口成章。哎。
Oke, sekarang jual ya. Oke. Barang-barang ini harus segera dijual. Jika tidak, kita akan mengalami kerugian besar. 这些货品必须赶紧出手，否则我们损失惨重。出手呀，Ilapit oi kyong chút sụ, phèo chết ngày tên xuân sự nhằm chung. 损失2重呀。Oke, wah, nggak tadi ya,再读一下呀。这些货品必须赶紧出手，否则我们损失惨重。Yepit Lapit po for lapi Oi for oi oi kyong kyong quay kwai chút su tutsu phèo ngày tên chết ngày 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 tên 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 xuất sắc nhằm sư chung nhầm trung 损失2重。OK，出手。现在是另外一个出手，另外一个出手啊。Dia seorang dermawan, sangat bermurah hati, waktu menolong orang yang sangat membutuhkan. 他是一位慈善家，他帮助有需要的人时出手十分大方。He hay ike慈善家帮帮助有需要嘅人士出手十分大方。出手十分大方呀，大方哦，大方。好吧，那我们再读一遍呀。他是一位慈善家，在帮助有需要的人时出手十分大方。其係一個 Ihe 慈 ike 善家，sangka 十三家，光幫持有是幫有使才次頭需嘅要言人詞出和手出出出數出十十分分十太分太大方房，十分大出方。数十分太房乜意思？很嗯乜嘅東西 dalam 出數 uang royal 啊？錢啊，錢，對，通常平常就話出數太房嘅人出嚟一錢個數啊，一錢按數。Jadi biasanya tuh dermawan di sini Su Tai Fong意思就 pun 钱啊，pun kian 钱啊mak itu kalau Tai Fong dia akan memberikan dana yang cukup lumayan gede ya, agak lumayan besar. dermawan 对，善家。呀，OK，这个是又另外一个出手啊。Bertindak ya, oke. Begitu bertindak langsung tahu dia ahlinya atau bukan. 行家一出手就知道有没有。專家一出手就知係唔係有料。嗯，专家一嗯出手就得黑要啊。哎，那我们再读一遍了呀。行家一出手就知道有没有。专家 Angka 一出出手手就就跌得黑hem 黑he 有料。了 hmm. Jadi Keren, susu cuti hem yuliao. Kalau kita akan mengikuti bahasa Mandarinnya, ada yang orang kan mengatakan hangja, hongka. Ya, kalau mau benar-benar mengikuti Mandarinnya ya. Tapi kalau Hmm. kita mau ngomong conka juga boleh. Conka itu ekspertis ya, orang yang ahli, ya pakarnya gitu ya. Jadi misalnya gini, contoh. Eh, kamu bisa masak nggak sih? 你会不会煮菜？你会煮菜吗？Ya toh. Ngài Hmm. không会煮菜. Saya nggak bisa masak. Ngài không会煮菜. Ayo kita masak bareng ya. Người ta nhìn kêu hai lời煮cái菜 là you pakai tungsi acu pakai mo. Diambilkan telur ya. Nah kita cak lon lah ya. Nah,
Terus kemudian lah, ini ngatain jenlon hawe ho, itu jenlon. Ayo coba kopiok telurnya itu, kopiok telur ya. Nah, kalau orang yang biasa masak, begitu kopiok telur sudah tahu ya caranya Ya. kocok telur itu loh. Ya, orang-orang langsung mau dia itu anwoi cucoy, nyiwa ngai moi. Tadi ngomongnya nggak bisa, tapi dari caranya dia kocok telur itu kita sudah tahu dia ini ahli masak mestinya, gitu ya. Aku soal con kai susu, cuti hem me yu liao, hem me woi zo, oh hem me woi zo si, Ya. Oke, hảo. Nah,下一个啊。Ya, ini susu lainnya lagi ya. Pukulan atau punch. Dalam pertandingan tinju ini, ia mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. 支持拳击比赛，他一出手就把对方打垮。Ya, itu kan. 一百打奖比赛，Mhm. 他一出手手就打赢对手。Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Dalam pertandingan tinju ini, ia mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. 一百大强比 Baik 赛， dan pisoi. Ki 第 itu 一出手就打赢比赛，对手，对手，对手，ya, tayang 对手。Oke. 啊，OK，好，那我们呀，那刚才是最后的啊，出手。好，出嗯，相出的相反词是什么？相反词捏捏，业。好，我哋講嘅按到出啊，其他我哋嚟講業啊，原本嘅我哋出嚟講業。有看到嗎？有老師。看不到，好，我哋嚟講下業，出業來，我哋看一下。而家我哋先講一下一個很多業神，神嘅咩意思？对吧？对吧？對吧？神明哈，神itu dewa, kita boleh bilang itu senmin ha, senmin. Nyipsen di sini dia artinya sampai terpesona, terbingung-bingung gitu ya. Dia memainkan piano dengan sangat memukau. Dia memainkan piano dengan sangat memukau. Oke, yang sangat memukau mungkin kita akan pakai nyipsen ya. Memainkan piano. 大 Play the 钢琴， piano. 大 Tama 钢 eh? 琴，钢打琴，钢琴，打钢琴. 打打钢琴. 钢琴， Ada yang orang mengatakan 弹钢琴. Ya, 弹钢琴. 有的人说弹钢琴. Nah, 打钢琴, dia 钢琴, 弹的. Nah, kalau kita mau bicara pakai di sini, khi 弹钢琴, khi 弹钢琴, 弹的 nyonge, 按 nhịp 按 神, nhịp sập， 按 nhịp nhịp神. sầm， nhịp 神. Khi 钢琴弹的按 nhịp 神, atau khi 弹钢琴弹的按 nhịp 神, khi 打钢琴打的按 nhịp 神. Ya, bisa kita boleh pakai ta juga. Di dalam bahasa Hakka boleh ya. Ta 钢琴, 弹钢琴. Ya, 弹钢琴. Kia 钢琴弹的十分 nhịp 神, 按 nhịp 神. Nhịp 神. Oke, coba kita bareng-bareng ya.
Kie Kong Kim Tan de An Nhịp Sần. Kie Kie con con kim tàn tệ ăn nhịp sầm. an Gibson. An Nhịp Sần. Kita lihat, misalnya kita sedang pergi ke satu museum, misalnya ada lukisan cantik gitu. Lalu kita terpukau melihat lukisan itu. Nyong Ekong. Ye hòa ăn nhịp sầm. Ikan ke? Fae. Hòa cho. Fae an jiang Hòa. mo. Cái fae an jiang o, fae an jiang. Con chi nyong Ăn nhịp, Kontet an nhịp Gibson. sầm. Contact an Gibson. Contact an Gibson. You saya nggak tahu konsu ada, saya nggak tahu sekarang orang masih suka baca buku nggak ya? Wong pai nggak kon xiao sot, apa itu? Xiao sot. Novel. Baca novel ya. Kon xiao sot, kon hi an Gibson, ใช่ไหม? Eh, Ya tahu sih. kadang-kadang, apalagi dulu itu ada wuxiap xiao sot, wuxiap xiao sot, apa itu? Detektif maksudnya. Wuxiap itu itu novel silat. Oh, Oh, Hmm, iya, iya, siap. iya, iya, iya. Wuxiap xiaosot. Itu kalau Wuxiap xiaosot dulu itu serian gitu. Mewah Yipun Yipun kayak yo. Kayak you an itau kayak yo, kita pun ha, itau Wah, 从头看到尾就 an Yipsen. Karena seru sekali ceritanya ya. Kayak kie 故事 sama ai 情节啊，十分好，就要看去 an Yipsen，对吧？ Kopingho ya. Iya, seruling Mas. Kuping ho ya. Ya. Ngaten wong pai kon ke itu ngane ke 小说 ha. Kuping ho. Ya, dulu pernah nonton apa lihat komiknya itu sih. Kuping ho. Tapi Kalau hah? kalau komik hafalnya Nyong Ekong. Komik. Komik you 煮饭 嘛? Ya, 动画连呢？番 动 hah? 画，ya. 动画书。连番图 Yen 连 Fan 哦，番图 Yen Fan Tuh. 连番图 komik ya. Ya, Tufai mau itu kan gambar semua gitu kan. Kayak hantu Lian Fan Tu. Oke. Gibson. Kita sekarang lihat satu mirip dengan itu Chutsen. Chutsen. Kalau Chutsen itu ada miripnya dengan Gibson. Ya, mirip sekali. Cuma kalau Gibson itu benar-benar fokus masuk di dalam satu yang sedang kita kerjakan. Itu Gibson. Melakukan sesuatu sampai fokus masuk ke dalam apa yang kita lihat. Pi gong wa ngai ten kon fai kon don yip sen, ngai ten tang yim ngo tang don yip sen, ngai ten kon xiao sot kon don yip sen. Ya. 出神就没yang，出神 itu juga sedang fokus di satu, tapi di luar dari apa yang kita lihat. Ngatain mewah kon makai tungsi 出神, tapi kita sedang melamun, sedang memikirkan sesuatu. Ya, itu namanya 出神. Nah, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sering melamun, entah pikirkan apa. Misalnya kita ngelihat orang sedang ngelamun gitu ya, kita bisa pakai kata 出神. Coba kita lihat. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Yang Ekong. Xiong Xiong men Ki Xiong men Men pakai. sesuatu men Saya sudah sebutkan itu tadi. Make. Men make. Ya, hijauan men make. Jangan pikir yang susah-susah. Iya. Sering melamun, entah pikirkan apa. Ayo. Um,
佢 sering 是從出生，唔知咩買 Hmm. hmm. Kita sedang memikirkan sesuatu. Nah, nih saya kalau dalam bahasa Mandarin kita harusnya有心事. Yo sinsi itu ada sesuatu pergumulan atau sesuatu yang sedang di itu. Yo simsi. Niu ma ke simsi mo. Ki chong yo simsi boleh ya. Karena apa? Men makainya saya taruh di belakang. Si chong chut sen di men make. Si chong chut sen di men make. Ya. Hi hi chong yu sim si chong chut sen di men make. Ya. Coba kita ulangi ya. Hi hi trong chong yu Kỹ sim trong yêu sim kỹ sự trong yêu sim sư si sự chong chut trong chút sen sư di men trong chút make. sân tim men sự mãi trong chút sinh唔知咩物嘅，Hi hi chong yu sim si chong chut sen di men make. Ya. Oke. Kita sering mengatakan seseorang chutsen dalam arti tadi ngomong sen itu dewa ya. Sebetulnya kalau di sini chutsen itu seperti pikirannya itu keluar rohnya itu ya. Kusama chutsen. 来，再推一次啊！提起将有心思是从出生唔啲面目嘅。ý 而 trong 佢 sim 要 sư 是是從 trong 出 chút 生唔 sân 知咩 tim men 嘅，mãi 唔啲面目嘅。Oke. 好，接下去 nyip mie. Karena kita hari ini fokusnya nyip ya. Jadi di sini ada nyip mie. Nyip mie itu dalam bahasa Indonesia adalah terobsesi. Ya, sekarang kita lihat memang ya anak-anak terobsesi dengan bermain ponsel, bermain dengan gadget, bermain dengan handphone, ya kan? Hingga makan pun tidak terlepas dari ponsel. You con có mà sinh nhìn này rất fun ya, ai content rồi, content chủ kỳ là, yeah yeah 係有啊，係係，要 hey, 安息安息hay, 嘅安息嘅安牙，ông ngào, ông ngào ya, ai 係我 con chủ kỳ à,係啊，因為安牙是從愛去買餐廳什麼川湯，飯，係菜湯啊，誒。川湯，对对，川汤按多昂啊，都呃是从嘛哎呀中医那个什么呱呱叫啊，老师 Nhìn thấy cái 安草 ham 嘛，ăn 嘿 炒，安草古说亚爱都本地看那个手机啊。看的手机都 con này很 Suki，安静的，很安 chút 静 tiêm tiêm 度，没有？哎，然后就喂它吃就比较方便。哦，来，很棒，丽萍，这客家话差不多了，已经差不多了，讲的已经能够表达了。来，去商场去饭馆的时候，去餐堂的时候，饭馆、餐堂翻过都做的，汤，饭馆、餐堂去饭馆、餐堂的时候，看到我眼用的，嗰個 呃 ham ăn chào ，ham 起 ham 來嘛，nangis dạ ờ dạ cái nangis à哭，客家方言講 dạ 餃子。kẹo 餃子，餃子要安餃子，矮ăn炒餃子ăn炒係冇見開嘅 ham 見開嘅 ham 都直呀見開嘅 ham 要餃子要開嘅 ham ăn炒年嗬嘅也愛怎樣嘅本機手 bún 機 kỳ 看，su 本期書記本期看書記看嚟書記誒，係怎樣嘅入面啊，佢看嚟入見面怎樣嘅點點呃
Hak apa就 nih kong? Diam-diam. 嗯嗯，哎呀 Diam-diam. Diam, 点 diam. 点 Thì chút tiêm 一句 tiêm keep quiet. 唔可以再吵誒。佢就可以嘅係看書記出可能入面出點點，唔會交字誒，也唔會吵人誒，係冇？係啊，唔會交字，唔會吵人. Ya oi, orang tua menyuapi dia makan. Ya oi, pun kiset kisah, dulang itu apa? Mendulang. 喂，Hak kafannya ya, Kong? 嗯 Mendulang. 吃起食饭，吃起食东西，吃刺胃，激 Lagi 东西喂 satu musik. 吃起食按容易，出按容易耶。哎呀，我嚟講哈，然後複習一下，啲記個重哈。係啊，Masih ingat nangis 餃子 Kepzu, 幼稚sangat ribut ăn ancau, ancau jerit-jerit men, men, hem jerit-jerit hem, hem hem, kin hem kin, jerit-jerit hem, terus kin hem ancau emang. Nah, itu kin, hè beberapa kata ya ancau, toh. Nah, habis itu lihat Suki, Cunyip, Micu, diam-diam, tiam tiam diam, diam, diam-diam. Jadi diam-diam di sini kita bisa pakai pada waktu kita mengatakan diam-diam tidak berbicara. Diam-diam. Sama loh dengan bahasa Indonesia diam-diam ya. ya Emang. Bahasa Indonesia diam-diam ya. Bahasa Hakka diam, diam-diam. Nah, diam, diam, diam-diam di sini bisa dua arti. Yang satu adalah tidak berbicara, tidak bersuara. Diam-diam mau kongfa. Jadi kongsi oh. Diam-diam. Diam-diam harga coba lah ya. Mau tung. Kita ngomong satu anak ya. Jangan gerak-gerak ya kamu. Diam-diam duduk di situ. Diam-diam coba lah. Jadi berarti dia juga, tidak boleh gerak-gerak, nggak boleh bangun dari kursinya. Tiam-tiam coto lah. Coa ke tiam-tiam. Jadi tiam-tiam ini bisa dua. Satu untuk bicara, satu untuk gerakan supaya tidak bergerak. Ya, jadi tiam-tiam bisa dua. Oke? 好，来，contoh Kak Ella. Nyipmi terobsesi. Saat ini anak-anak begitu terobsesi dengan bermain ponsel sehingga makan pun tidak terlepas dari ponsel. Hakafanya ngekong. nhìn inha, hai senyum, Inhai nipmi, senyine. won, suki, Bermain won, kau suki kau. kau, Kau suki hema. Kau hmm, suki, kau tanya nge. kau tết nhịp mì Kau kau tak nyipmi. Sekarang hingga makan pun tidak terlepas dari ponsel. liền sức sức phan tu liền sức phan tu ờ tu tu oi con suki to ayu, Hmm. suki, 連食飯都要有數記，連食飯都要看數記，係冇？十分多細年嘅後生嘅大家都係你嗬，數記數項就唔是看別嘅東西嘅啊。來，我等看下先哈。现在小孩玩手机玩到入迷，连吃饭都机不离手，这是我们中文里面可以这么说呀。机就是手机呀，di sini机 yang ini 机不离 tidak terlepas dari tangan，机不离手。Bahasa Hakka kita ada beberapa caranya. Kita kalau mau kiput lisu juga bisa, tapi kita bisa lihat lainnya ya. Kin hai sen yin gao su ki gao dao nyip mi. Lian set fan du oi
拿定手機，連食飯都愛看手機, konten suki lah, boleh ya. Kita ngomong ya tidak harus naten suki, kita boleh ganti dengan yang lainnya. Misalnya tadi harus sambil lihat suki, kadang-kadang kan dibukakan YouTube sama mamanya ya, buka film, konten yang loh, servan, gitu ya. Kinh hai sẽ nhìn cao su kỳ cao tao nhịp mì. Liền set fan tu oi na ten su kỳ. Kita pakai ini dulu ya. Atau kita mau ký bút lý su. Nanti kita bisa pakai itu juga. Baik. Ta cả lại con thu accent. Kinh hai sẽ nhìn cao su kỳ cao tao nhịp mì. Nhìn hai nhìn sẽ nhìn cao su kỳ cầu cao tao nhịp cầu mì. Liền set fan tu oi na ten su kỳ. Liền sức liền văn sức tu oi oi na nà tên su kỳ. Liền set fan tu ký bút lý su. Liền sức liền văn tu tu ký bút lý su. Kiput lisu. Kalau mau pakai sesuai dengan bahasa Mandarinnya, kiput lisu. Kalau enggak ya secara biasa aja kita boleh mengatakan lian fan tu oi na ten suki, lian fan tu oi konten suki. Ya, lihat handphone. Oke, 好，接下去哈。按差麼頭生字我哋話入味哈，其他我哋嚟講入味。Kalau tadi nyip mie. Kalau sekarang nyip mie. Sama ya, mirip ya. Nyip mie. Kita lihat apa kalimatnya. Babi hong. Babi hong itu apa sih? Tahu babi hong? Đi. Ngayon hakafanyo ngekong. khéo nhự à lão sư Keonyu, betul. Pernah makan keonyu enggak? Wah, pernah. Wah, sering Rất, pernah. rất gọi. Sering ya. Hạ ca nhìn cho cái keonyu ăn hào sật hay mà. Nghe, họ à rất. thế cho cái khéo nhự ăn hảo sự là lão sư Như vậy cho keonyu mà. ngài mỗi lão sư Ngày bồi sật. thấy Như vậy sật. Dạ.唔會做，我說唔會做哈。À, keonyu 做 keonyu 唔容易哦，按多數腳。dạ. 你看我的句子啊，按多數腳。Apa artinya? Su itu apa? sổ Kyo, Tangan, tangan dan kyo, kỵ kaki. kaki kaki. Oke. Anto su kyo. Apa artinya? Banyak kaki tangan. banyak itu repot ya lão sư Pekerjaannya. Ya, anto su kyo itu artinya sangat ngelibet, sangat repot, banyak proses. Hemo. Cho khéo như he dùng yo anto su kyo. Ya toh? he Kan harus di ini apa dicacat dulu pakai pakai garpu kalau biasanya saya ini ya di garpu tusuk supaya dia empuk lalu kemudian digoreng lah direndam lah wah anto sukyo nah so nyu anto sukyo oke nah babi hong yang dibuat oleh ibu saya oleh mama saya perlu ditim beberapa jam rasanya sangat meresap dan enak sekali nyekong. Ngày ame ke chu kheo nyu oi chân kitot tiam ni thao e an ho sat yu yu nhịp nhỉ. Contoh. Nah, di sini saya mengatakan mun. Ngày ame mun ke kheo nyu. Mun e kheo nyu. Ai mun hào kia tiam chung. Hào kia tiam chung. Ai muốn ăn kiều. Ai muốn hào kia tiam chung. Harus di tim beberapa jam. Sefunyip mi an hao set. Ya. Jadi rasanya itu benar-benar masuk di dalam. Ya, jadi nyip mi di situ artinya meresap. Ya.
阿妹門咧口牛愛門後幾點鐘，10分入米按好食。Oke, yuk kita Ame ulang ya. Ame mune kêu nhiều ai muốn hào kia điểm chung. Ame ame mune kheo nhu. Oi muốn mun hao hao kia điểm chung. 10分 nhịp mì Sắp phun nhịp seven mi. ăn hào sức. Ăn hao an sức. học Ayo coba baca sendiri. Ame em Ame muốn mune cái kheo nhu. Oi mun hao kia hao điểm kia chung. điểm chung Sắp phun seven nhịp nhịp mi ăn hao sức. he. Nhìn mẹ ăn chung y sinh mà nhìn muốn kêu nhiều à? Nè này kẹp. ame cho cái Ame ha. Nè kẹp. Ờ, 阿婆，哇，你的阿婆做的烤肉十分好吃，煎肉也买都很好吃，不会煮菜，阿國的阿婆10分會煮菜，嗯，好，今日來看nhipsi itu modis, fashionable. Kakakku mengenakan gaun yang sangat modis dan dia terlihat sangat cantik. ngài á chi cho anh nhịp sư cái xăm Ừ, con ừ. hi lời anh chàng 可以按講錯啊！阿姊做誒看10分入10嘅裙，10分入10嘅衫ini tergantung kita ya. Mau pakai rok boleh. Kalau rok itu kyun, kalau baju itu sam. Anyip 10嘅衫，看起10分亮10分亮boleh ya. Atau你做的用的嘅，看起來10分亮10分亮都做的。來，大家讀下先。阿姊做一件10分入10嘅裙，看起10分亮。À á chi chi cho cho ý cái kiến sắp phun nhịp sư. nhịp sư Nhịp cái sư kiểu kion. Con ý con sắp hi phun chang. chàng Hmm. Kita ganti nyip 10嘅衫呀。阿姊做一件10分入10嘅衫，看起10分亮。à chi cho cái ý kiến sắp phun nhịp sư cái kiến cái xăm 衫，À, chi ừ. con sắp ý phun sắp phun yang yang. 10分亮，10分亮就做得哈。默念就是10分亮10分亮。好，现在不讲那个了啊，tidak bicara tentang kalimat. Ini ada beberapa kata yang sehubungan dengan nyip karena cukup banyak, jadi saya rangkum sedikit aja. Nyipmun, nyipmun itu masuk pintu, itu boleh ya. Nyipmun juga bisa dalam intro. Misalnya kita main piano atau mau main lagu ya atau mau nyanyi itu biasanya ada intro ya, ada pendahuluan di depan itu namanya nyipmun. Nyipmun juga sering dipakai di mana pada waktu ngatain mah sinyong kita akan jemput pengantin perempuan kita tiam nyipmuna sinyong kita tiam nyipmun. Karena orang Tionghoa, 华人，我们平常如果说做喜事ya, kalau kita ada pernikahan, biasanya yang sangat diperhatikan adalah jam pada waktu pengantin perempuan itu masuk ke rumah laki-laki itu. Betul nggak sih? 是不是? thế à Ya, nhập門嘅時間十分重要，係冇？kita平常會算日地嘅，會算時間。你一定要記得點接信用，買很多接信用。Jemput jemput pengantin wanita. Jemput, ai kita tiam tiap sinyong. Changhao ai kita tiam nyipmun. Memang biasanya kan dihitung jam masuknya itu kapan. Itu sangat penting gitu. Nyipmun. Nyipmun sim Q. Ciutang nyipmun sim Q. Ini baru pengantin apa menantu yang barusan aja menikah. Ai
ke simkyu, simkyu nyipmun. So nyipmun ini banyak artinya, baik itu masuk pintu beneran, ya. Jungapa nyiploi, ya dari luar kita masuk nyipmun. Nyipmun dalam arti intro atau pendahuluan lagu atau pendahuluan musik. Nyipmun juga dalam arti pada waktu kita menjemput ngatain siap sinyong sinyong nyipmun, ya masuk ke rumah laki-laki sekian ha nyipmun sekian. Jadi nyipmun itu bisa dipakai di situ. Ya. Cicit ke ngatain kang tau nyipwok. Nyipwok. Nyipwok itu masuk ke rumah biasa aja gitu ya. Nyipwok. Ada 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 pencuri masuk ke rumah kemarin malam. Ya, ya, Kang. Yo, yo. Ini pernah loh kalimat ini ya. Ada Yo, pencuri. pencuri itu apa ya? Hmm? Chatku bukan laos ya, chatku Chatku. ya. Hey, you chatku. Chatku ibu. You chatku nyipu. Kemarin Cepu malam ya. ada pencuri masuk ke rumah tetangga, jangan rumah kita ya. You chatku, you chatku. Cepu ya. Uh, nhịp u ngày cả piak ke, ngày Hmm? cả piak. Ngekap ya. Khi ngày cả piak nhịp u. Nyong Ekong. Ayo kalimatnya dibuat yang bagus Nyong Ekong. Cepu ya yu chatku nyip nyipuk ngay cạp ya. Nyip ngekap ya ewo. Oh, nyip ngay cạp ya Nhịp ngày ibu. cả piak ke. Ya. Coba you chatku nyip ngekap ya ewo. Jadi ini adalah yang bisa dipisah ini ya. Hmm. Nhịp mun tadi juga sama, nhịp man những cái mun, nhịp man này cái mun, nhịp thay mun hay nhịp xe mun. Kaimun. Nyip thay mun. Jadi nyip dan mun itu tengah-tengahnya bisa ditambahi ya. Jungkian ngai zai yin zhou dai gai ge dong xi hi. Ya. Nyip nie mun hay nyip ngai mun. Boleh ya. Nyip nie mun, nyip ngai mun. Nyip wuk juga gitu. Nyip man yin ge wuk. Nyip kap ya e wuk. Nhịp cặp vậy vụ mình nhịp ngại vụ ok nhịp vụ chỗ bốn ya you chat ku nhịp ngại cặp vậy vụ ok. Kemudian nyip chong ini masuk ke arena ya, saya terjemahkan sebagai masuk arena nyip chong. Nyip chong ini biasanya apa, kalau kita mengadakan kegiatan, kita mengadakan pesta, kita mengadakan acara gitu ya. Nah, kadang-kadang misalnya pernikahan lah. Nah, kita tiang ngadeng ke sinyong sinlong nyip chong. Dia mau masuk kan, mau membunyikan musik itu, the wedding, ya, nyip chong. Ada tamu jam berapa harus masuk ke misalnya registrasi atau masuk ke acara, ngatain ya nyip chong. Ya. Ngatain misalnya ada opening apa namanya satu perusahaan kita sedang mengadakan acara pembukaannya, kuipin kita tiam nyip chong, kita tiam nyip chong. Nyip mae chong misalnya ini sekarang karena kami yang dari ujian dari Petra ada menjadi tempat ujian HSK ya. Chu Laosi itu yang penanggung jawabnya ini. Oke, ruang ujian itu harus disterilkan dulu sebelum ujian diadakan. Kemudian kau kuan, jadi orang yang pengujinya itu nyip chong, xian nyip hip lipai tui, xian nyip kau chong, nhịp khảo trọng chuẩn bị. Ban cái điểm钟以後，學生考生做得入場。老師nggak kita 做得入場 emang. Saya sekarang sudah boleh masuk nggak sih? Nyip chong. Ya.
Jadi nyipchong itu artinya kita masuk ke dalam satu arena atau satu tempat di mana kegiatan dilakukan. Itu nyipchong. Seperti tadi saya masuk ke ruang ujian, nyipkaochong. Seperti itu. Kaosi mah, nyipkaochong. Masuk ke ruang ujian. Nah, masih ingat tadi pada waktu kita review tentang chut. Gudang itu apa? 貨場， Fochong, 貨 sama? 場， Ah, Fochong. Nah, sekarang ini saya gandengkan ke sini. Nyipchong, nyipchong. Make fo loh ya, Mo. Barangnya sudah datang belum? Oh, sudah masuk ke gudang kok. Yang ekong. 業 nyipchonge, 貨場， Nyipchong Ah, nggak usah khawatir, sudah masuk ke gudang. 冇擔心業場嘅， 是擔心 nyipchong ya. Hayu Ike, selain mesti tamsim, ada satu kata lagi untuk bahasa Hakka tidak usah khawatir. 放心， Fongsim, Fongsim, nyipchong boleh ya. Hayu Ike 词他们都mesti 有力，mesti 有力，nyipchong Jadi jangan khawatir sudah masuk ke gudang. Mesti 有力 nyipchong mesti tamsim nyipchong Fongsim nyipchong sama artinya tidak usah khawatir. Mesti 有力 mesti tamsim fongsim ini semua sama artinya tidak usah khawatir. Hao. Kemudian setelah gudang kita ngomong pabrik. 工廠， Apanya? Gongchong. 工廠， Gongchong. Pabrik itu gongchong. Emang?誒， Kalau masuk ke pabrik, nyipchong. 業 Nyipchong. 場， Nanti lah ke ancam, ini semua sama nih kan? Ya. Nyipchong. 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 Ya, mirip ya. 呀， Nyipchong. 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 Semua sama. Hanya mirip sekali intonasinya lain sedikit gitu aja. Hah? Hao. Đây, thay cả thử asan. Nhịp mồn. 業 nhịp 門， môn, Mun, Nhịp mồn. nhịp nyip nhịp môn, mồn, mun, Xin nhường ở nhịp mồn nè. xin xin nhờ nhỏ anh, ơi oi nhịp nyip môn mun nè, nè. Thay cả phone nhường cái xin nhường hay mà. dạ, Ngày chưa mình đi. Xin nhường nhịp mồn hay nằm ca cái ngày bóng bay. Nằm ca cái nhà oi 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 xăm khởi hay mà. Hmm. Nằm đi. Bóng bay ngày tên chú. Nhà oi mình cho đây. Mình cho đây见个新娘日本，新娘日本的时候也爱三开，ôi dạ, 也 也 chà, 唔做得喺前面冲新娘，à, 系冇？喂，我 ê, 们还记得冇结婚嘅時候， ê, 呀，記得嗎？個要人話，我係我個要人ya, lebih nanti bisa lebih rukun, gitu ya, 個要 ờ, 人，唔做得冲新娘。韓語嘅出，我記得往拜出，寬態度嘅人唔做得冲新娘。orang yang lagi hamil ya tidak boleh papasan dengan pengantin. Ini sinyong sinlong kan itu cuitai oh, emang raja dan ratu sehari ya. ừ, Sinyong sinlong kan itu sebentar. 不说啊，唔做得随便冲新娘啊。好，入門，入門， nghiệp 入 muộn, 屋， nhịp nghiệp buộc, muộn, 入屋， nhịp nghiệp buộc, muộn, ừ, Ibu, 入床， nhịp nyip tròn, nghiệp dong, 入床， nhịp nyip tròn, nghiệp dong,
입청, 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 입청. 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 공청의 청. Ya, itu beberapa. Saya tambahkan lagi next. Nah, ini kita masuk soal wilayah. Ya. Tadi itu kan tempat ya, Tifong. Kita nggak tahu lah, ke. Kalau kita sedang masuk ke satu negara, nyipi ke kueka, ya masuk ke satu negara kita pasti melalui imigrasinya, ya. Kayak hamton nyipkin, nyipkin, ya. Kan ada batas negara ya. Di Komang ngeten ini tung Malaysia di Borneo sana, Kalimantan itu ada satu batas negara sebelah sini ada satu tempat gitu garisnya ngeten hai ini ya bufu ngeten Aishi Malaysia ko ko ike tifong ngeten itu nyipkin nyipkin Kin. itu namanya nyipkin. Nah, masuk ke kota ngeten juga nyipsang nyipsang 赏识啊，入赏。我哋印尼嘅時候啊，唔做得愛上下開店，按到上下嘅愛去上下嘅飯店去入賞，pergi ke kota untuk cari nafkah. 入賞，okay. Nyipsyong dengan nyipchun ini sama, artinya masuk ke desa. Ya. Nyipsyong, nyipchun. Ya. Kita lihat misalnya, kinha ke tian, dan ke tian listrik. Dan ke tian kinha ai nyipsyong ya, hemo. Ya, mấy tận trang hồi sản xuất tuổi yêu thiên, hồi Shanghai ya yêu thiên này, hiểu không? Hay yêu kita người ta cái suki mà tu ăn xíu mà miệng lọ hay mà miệng Iya. lọ hắn kita mà miệng lọ cái mại Internet online. internet hồi Shanghai ya ai dùng hay mà mấy tận tận trang sản xuất này ha Shanghai này Iya. ai dùng này Usaha ngaten cái miệng lọ ya ai nhập song ya masuk ke desa. Kemudian masuk gunung, kita songsan hi, ngaten wang nyipsan, nyipsan. Masuk gunung maksudnya. Naik ke gunung maksudnya. Oh, Orang yang bahasa. hiking tuh, Bahasa. orang yang hiking. Nyipsan này mà. Người ta đi大众 người ta去nyipsan này, tang banyak. Kalau kita hiking biasanya pagi ya. Kita nggak suka siang-siang sih kalau kita naik gunung hiking. Benar nggak sih? Ya, Iya. Ya toh, hiking kok tengah hari panas. Yang tadi Taichung ada Nyipsan ya, supaya kita bisa lebih hawanya lebih enak sih. Ya mau. Lai, tu asan ha. Nyipkin, Nyipkin. nyipkin, 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 Nyipkin. nyipsang, 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 nyipsyong, nyipsyong, Nyipsyong. nyipsyong, nyipsyong, Nyipsyong. nyipchun, nyipchun, Nyipchun. nyipchun, 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 nyipsan, 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 nyipsan. 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 Ok. Hàng dưới cái chúng ta cả còn cái ha. Nah, kalau kita masuk ke warga negaraan satu negara menjadi warga negara tersebut, misalnya kita sekarang dari orang-orang yang dari WNA warga negara asing berubah menjadi WNI warga negara Indonesia, kita mengatakan nyipsit, nyipsit. Nyipsit itu berarti masuk ke warga negara negara tersebut. Nyip nisit, nyip nisit masuk ke warga negaraan Indonesia. Nyip sit jadi tengah-tengah itu bisa ditambahin negara ya. Masuk ke warga negaraan Jepang ya Kong.
Nhịp Nyip, bùn xịt. nyip punsit. Nyip Yip Bunsit. Ya. Masuk ke warganegaraan Amerika, Nhịp mì quẹt xịt. Sit. Nyip Nikwet Sit. Betul. Jadi Nyip Sit itu masuk ke warganegaraan itu. Ya. Nyip Fee. Nyip Fee. Nipsi. Nyip Fee itu masuk menjadi anggota satu organisasi. Nyip Fee. Ya. Nyip McAfee. Misalnya kita di Surabaya ada VSELKA ya. Kita bahasa HK ini dikoordinir oleh VSELKA Vikon ya. Nyip VSELKA Vikon V. Jadi Vian anggota Vian. Nyip VMO. Dan 邱老师，你 nyip VMO Nyip V ya langsung. nyip ya sudah menjadi anggotanya ya. Qiu Laoshi juga pengurus kok ya. Nyip V. Nyip Kau itu masuk ke satu agama tertentu ya. Misalnya masuk ke agama Kristen. Agama Kristen itu apa? Gitu. Gitu. Yujiao. Gitu Kau. Gitu. Nyip gitu Kau. Nah, masuk ke agama Buddha. Vokal. Give Nyip Kau. Nhịp vokal. Kita ini food Kau. Food Vokal. Kau. Kau. Agama agama Islam. Hui Hui Kau. Kau. Hui Vikau. Vikau, betul. Vikau. Nyip Vikau, dia Vikau. sudah memeluk agama Islam. Nyip Vikau, Nyip Gitu Kau, Nyip Tianzu Kau. Tianzu Kau itu Katolik. Katolik. Ya. Food Kau itu agama Buddha. Nah, Food Kau. Nyip Kau masuk agama ya. Nyip Pao ini masuk ke satu asuransi. Asuransi kan macam-macam ya. Yuk kok goyong ke pao hiam, hemo. Jadi kita mengatakan nyip make pao. Ya. Kian kong pao misalnya. Pao hiam. Pao hiam itu asuransi. Nyip pao emo. Idan yu nyip pao mo. Yu kan yin san piang ho. Piang hi an singku an nyip iyan. An mun kio ni yu qian mo. Ni nyip pao emo. Orang-orang yang sudah ada asuransi belum. Kalau ada asuransi sekarang kita ada BPJS ya. Emo. Hemme yu nyip pao sudah belum masuk asuransi? Nyip pao. Kalau nyipku itu masuk menjadi pemegang saham. Nyipku, sini kita tahu kupiao ya. Kupiao hemo. Itu adalah saham. Ya. Jadi nyipku, orang yang ikut andil masuk di dalam satu PT misalnya. Kita ikut menjadi pemegang saham. Nyipku. Nyipku. Oke. Kita baca ulang ya. Nyipsit. Nyipsit. Nipsit. Nyipsit. Nyipsit. Nyipfi. Nyipfi. Nyipvi. Nyipfi. Nifi. Nyipkau. 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 Nyipau. 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 Nipau. Nyipku. Nyipku. Nipku. Nyipku. 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 Oke. Ya, itu beberapa. Ya, tinggal 3 ya kita selesaikan ya. Liang nyip wicut. Liang nyip wicut. Itu berarti supaya pengeluaran sesuai dengan pemasukan. Ya. Kita ada berapa masuk, lalu kita mau keluarkan uang berapa, ngatain yu kita qian nyip lai, ngatain ai cut, zi cut kita qian, ai son dan lai, hemo, ai son dan lai, kita harus menghitung. Kusong ngatain ai liang nyip wi cut, liang nyip wi cut. Lai, Liang kakak Nip. cakap liang nyip Liang Nyip wicut. liang nyip wi cut. Nah, ini kalau orang tidak hati-hati supaya kalau enggak liang nyip wicut, akhirnya bisa terjadi nyiput fucut. Nyiput fucut. Nyiput fucut. Nyiput fucut. Itu berarti
orang yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Nyiput fucut. Jadi berarti masuknya itu tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Besar pasak daripada tiang. Itu adalah kiasan di Indonesia ya. Nyiput fucut. Nyiput fucut. Nyiput Oke. pucut. Foto. Nah, nah. Ini ada satu kalimat nomor 23. Ini pernah kita bicarakan. Yip Chahong. 입차홍. Mak Isra Kong tiga. Salah pilih profesi itu. Salah pilih proses ya. Kalimatnya apa dulu? Masih ingat nggak? Yin. Cui kiang yang Mo yin cui kiang yang Ca cho long. Ca cho long. Nah, nam yin cui kiang mai. Yip cha hong. Nam yin cui kiang cui yip cha hong. Ya, profesi yang salah. Yip cha hong. Mo yin ju cui kiang cu ca cho long. Menikah dengan Kacolong. laki-laki yang salah. Emang. Oh, kacolong. Masih ingat? Dulu itu pernah ya. Nah, di sini juga nyip cahong. Nyip cahong. Hmm. Oke, itu semua bahan untuk hari ini. Kim Bunyi ke, Jun Pi ke, Cao Cai Ju, tao ke yo. Yung mga mong timo. Ngày ơi muốn tị Ừ, chịt kìa. Tị Ti chịt. chit ke. Ê, Ừ. ye vụ ấy cho mà em sẽ nhịp cả cho tận Hmm? nhịp cả. Nyip ka. Ya, itu Bu itu kan wah, tulisan HK kas Hmm. gitu apa? Bukan. Ừ. Ngãi chọn vụ khai em ạ. Nah, Dia ngãi vụ khai. Kita nggak mengatakan dia ngãi ka. Katin. Kadin. Hmm. kita kita di dalam bahasa Inggris kita ada bicara soal home dan house. Home dan house. Bahasa Hakka juga sama, bahasa Mandarin juga sama, ya. Jia, kalau itu bicara soal home, soal keluarga. Jia itu rumah itu, the family, keluarga. Tapi kalau wu ini lebih ke bangunannya. Wu, ngai wu ka itu di dalam rumah. Yang dituju itu yang mana? Bangunannya itu wo. Tapi kalau K itu lebih ke family, lebih ke keluarga. Gitu. Jadi bedanya antara K dengan wo. Jia he u ho fangzi, ya. Kalau kita bicara dalam bahasa Mandarin, kita beli jia, wo hui jia. Hui jia, pulang ke rumah itu apa? Sebetulnya bukan bangunannya, yang penting keluarga. 我要回到我家人身边. Saya mau kembali ke keluarga saya. 我回家去了 di situ. Jadi tidak mengatakan nyipka, tapi nyipo. Jelas sampai situ? Jelas. Cincu. Cincu. Nah, 亲自的哈。好，多謝。還有冇問題嗎？還有問題嗎？冇問題啊？有問題。啊啊，回家轉五卡係冇？他 John 發是 Wuka. iya. Kalau pulang ke rumah, John Wuka. 回到家裡。嗯，有搬得愛 John 的哦，John 來啊，John Wuka。如果 John 中文 Wuka 是 here。搬家，但是客家話是搬屋係冇？Banwuk. Karena 一樣冇？ bangunannya yang kita pindahkan, 我们的家没有变嘛，但是我们从这个地方搬到那个地方。Kusang nga tema banwuk ke, me 嗯，搬家，banwuk.
如果那个 嗯 jual rumah, 嗯 beli rumah, jual rumah, yunyo nggak 嗯，kong, 卖物呀，買屋嘅，係啊，買卖物，新屋，買買屋，新屋，係啊，買嗯，新屋。我哋往拜嘅老買人家，我哋嘅老人家可以印尼存錢，存到錢gitu愛去鄉下買屋，買新屋。Dulu hmm. kan begitu. Mungkin men he mau biên he. Hmm. 有时候，买新屋，有时候客家话跟那个中文好像有一点不一样呀，好像说，对，哦，他搬家，我要搬家，不是说我要搬屋。对，但是如果客家话是搬屋，没搬屋，搬家没搬啊，家嘿。那是有一点出入啊。认为嗯，说哪一个比较恰当？应该是搬家，但是客家话是搬屋，没搬家，就用来讲啊，係啊，我是 bingung 啊。即係因為我話，對於我哋客家人嚟講，屋嘅就係個地方bangunan 房哎呀，子，係嗯，冇啊？我们说我嗯，们搬家，但是我们的家里人还是一样啊，对吧？但是就是把客家人我们不一样了。不是搬家，是搬屋，是哎呀，但屋给是客搬嘿。家话是搬屋，就有一点嗯跟中文的有一点出入啊。嗯，好，我先看一下这是什么。有些字，转屋卡，嘿，转屋卡，来嗯，看一下，转屋卡是嗯，家还是屋子？转屋卡，回到我的家里。对我们中文来讲是回家是吗？回到家对，里人身嗯，边。但是在对，我们客家话，我们说转屋卡，转屋卡去耶。所以这对客家人来说，转屋卡就是那个地方，哎呀，转挨屋卡。ngày 对呀、xưa ngày xưa học cà phê有物有改，那中嗯，文有全部是家的家庭一样的家。一样的家，嗯。但是中文也是有屋子啊，也是有屋子有房子，哦呀，我中文也有。只是用法在客家话里面跟这个跟客家话跟中文里面有一点点就是不太一样。有时候语记出讲嘛哈，你用法不嗯，同。我们说搬家，客家话讲搬屋，嗯，嗯，回家转屋卡，你用嘛？嗯，对呀、在中文里面就是讲家，就是一家人这个 家 family，庭，对，家庭，对，所以在英文里面会说 home，不是 house，house 是那嗯，个屋子，嗯，房子叫 house，bangunan ya，这个客家话跟中文里面还是会有一点点的差异哈，不一样，用法不对，同，习惯怎么说？对，点吧，搬家哦，搬屋哦，我们真的从来没有说，嗯，转家没有啊，转屋卡，嗯，嗯，家人哎呀，对，如果客家话是我看人还么？不看人，爱不看嗯，人，我对，看人，他是说是的，如果中文是家里人，嗯就是有一点不同。对。可能对何先生可能也是讲到这个北方跟南方哈，北方的人同南方的人jadi orang utara dan orang selatan bahasa daerahnya ada yang nggak sama. Panwu 跟北方嗯，方言不一样，北方方言是嗯，不是搬家呢？何先生知道吗？你在吗？是，就国语就是北方方言。北方方言哈，
中文里面的那个北方方言，搬家。嗯，先生好像很久没见哈。哦，嗯嗯，哼，哦，对，身体好吗？就还好啊，嗯哼，还好，谢谢老师关心。好，谢谢。老师好，我有其他嘅是，問題，做啊，得嗎？做的，做嘛唔做的，做的做的。อีกค่ะอีกค่ะ嗯我嗯嗯，有我相关。曾過nhìn con cho唔sang ya 做唔上诶，cho唔sang itu seperti apa ya bikin gak nggak jadi jadi, nggak kalau jadi.